ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर अज्ञान निदान शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क अधिक किसी आलोचना करिबा। विषय वस्तुर शीर्षक दि ओरिजिन ऑफ दि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किपरि केतेबेले आसिला सेही कथा संपर्क रे ए अध्याय रे चर्चा करा जाइछि। श्री अरविंद कहउछंती जे मनीष जहा चर्चा करे बुझीबा को चेष्टा करे सब मन द्वारा ही करिथाए। ता पाखरे सेही उपकरणटी वर्तमान पाई खाली सुलभ नुहे ताहा मध्य जुक्तियुक्त बोली से भावे एवं ताहा द्वारा से जेउ सिद्धांत रे उपनीत हुए ताहा भूल हो पारे। मात्र किछि समय पाई सी ताकू ठीक बोली भावे परे पुणी ताहा संशोधित हो पारे। अज्ञानता संपर्क रे मध्य सेही परि कथा मन स्थिर करि पारे जदिबा ताहा भूल हो पारे। श्री अरविंद कहउछंती जे मनुष्यर मन ही एई सब मतर पोषण करिछि एवं सेगुडी को केवल भ्रम बा भूल बोली विचार करागले मध्य सेगुडिकर प्रत्येकटी द्वारा किछि ना किछि लाभ अवश्य होइछि। कारण मन भितर भूल गुड़िक मध्य बाट छाड़ी दिया जाई थाए। कारण सेठारे भूल गुड़िक मध्य सत्यर द्वार को उन्मोचित करी देई थांती। प्रकृत रे जे मनीष आग गोटे हाइपोथेसिस किछि करे तापरे ताको से तर्जमा करे बुझीबा को चेष्टा करे सेथिरु किछि तत्व हुए तो बाहरी पारे। उदाहरण स्वरूप पृथ्वी स्थिर अच्छी सूर्य बुलुची ये तो साधारण कथा। मनीष मनर विचार यह गोटे मनर मत बहुत दिन धरी चलला भूल हो पारे किंतु ता भितरे ठीकटा लुचिकी थिला बोली बाहरिला ठीक कथाटा ना ना पृथ्वी ही घूर्णायमान सूर्य स्थिर। तेणु यही सब किछि किछि मत आग भूल रु आरंभ होई मध्य ठीक पर्यंत जाई पारे। सही परी आसीबो जीवन वृथा जगत मिथ्या ये तो बेस चलिला बेस 800,000 वर्ष चलिला। ये कहार विचार ये आत्मार विचार नुहे मनर विचार बा गभीर मनर विचार गभीर अनुभवर कथा हो पारे किंतु ताहा पुणी करेक्शन है कि नहीं भूल रु ठीकटा बाहरिला। कामनार विनाश रे दुखर विनाश जीवन दुखमय यही जो तत्व बाहरिला से गभीरतम गभीरतार अनुभूति हो पारे किंतु ताहा पुणी परे करेक्शन है कि नहीं जे कामनार विनाश रे दुखर विनाश नुहे कामनार चैनलाइजेशन रे दुखर विनाश। दुख जदि जीवाकू न छाड़िबा को जने चाहे ताल तार कामना रहू किंतु कामना जो दिगरे अग्रसर होची से दिगरे अग्रसर नहीं अन्य दिगरे अग्रसर हो ताहले से जो भूल कथाटारू ही ठीकटा आसवा को सुजोग मिलला। सेथिपाई से कहउछंती सेठारे भूल गुड़िक मध्य सत्यर द्वारा को उन्मोचित करी देई थांती। पढ़िबा नकारात्मक दृष्टि विचार कले विपरीत भूल गुड़िकर खंडन करी एवं सकारात्मक दृष्टि विचार कले एक नूतन रचनात्मक अनुमान मध्य कौन से को उपादान प्रस्तुत लगे बाट काढ़ी दे से माने ताहा करिथांती। तेणु नकारात्मकता दिगरु जाई
सकारात्मकता दिगरे पहुँचवा मध्य संभव हो पारे। तेणु अनेक अनेक कथा सेहीपरि करेक्शन होईची। मात्र यही बाटर आपन को खूब बेसी दूर अग्रसर होगाकू देले वस्तुगुड़िक संबंध में आमर ये विचार दृष्टि परिशेष में दर्शन विचार समग्र उद्देश्य टी पंड कर दे था। सब बेले से नकारात्मकतारू आरंभ करी 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 हुए तो सकारात्मकतार पहुँची जड़े जापे। मात्र सबु बेले जदि यही पद्धति को ग्रहण करा जिवो ताहले कौनसी दर्शन तत्वर आविष्कार हो पारिबो नाही। सेथिपाए कि निजर गभीरतम गभीरता आवश्यक। गोटे सत्यर उन्मोचन पाई केवल मन द्वारा नकारात्मक आ सकारात्मक दृष्टि विचार विवेचना कले यथेष्ट हब नाही। सेथिपाई दरकार निज भीतर गभीरतम गभीरतार अनुभूति। जेमती श्री अरविंद एटा को नकारात्मक सकारात्मक दृष्टि कहूना जे ब्रह्म सत्य आ जगत सत्य, बरं से गभीरतम गभीरता को जाई अनुभव करी कहउछंती जे ब्रह्म जदि सत्य हब ए जगत असत्य हब किपरि। जगत सत्य हबा को बाध्य, कारण एटी सुनारे निर्मित अलंकार सुना ही हबा को बाध्य। तेबे ता भितरे कौन पार्थक्य अपार्थक्य सी अलगा कथा, किंतु ताहा सुवर्ण हवा को बाध्य, ताहा जमारू अपांगतेय नुहे। दर्शन ज्ञानर अनुसरण करे। ए मतामत मतांतर एमती कथा नुहे, सी ज्ञानर अन्वेषण दर्शन करे। अराजकता मध्य आपना को कदापि हराई दिए नाही। जेतिकी दार्शनिक तत्व आमे पाइचु, जीवन दर्शन भगवत दर्शन जहाँ मिली ताहा से गभीर ज्ञान ही उद्भूत होईची। खाली मत मतांतर कटाकटी नुहे। विज्ञान कथा अलगा। विज्ञान रे गोटे कथा आज एस्टाब्लिश हैला तो से कथाटा काली बदली जिबार संभावना अच्छी। मात्र दर्शन जो ज्ञान उद्भूत हब सी एते सहजरे बदले नाही। गोटे गोटे दर्शन चले हजार हजार 2000 वर्ष पर्यंत मध्य दर्शन चले। जे विज्ञान एते दिन धरी चलिबो नाही। विज्ञान शीघ्र शीघ्र बदली जीव। 200 वर्ष भितरे केते बदली गलानी विज्ञान। ना थिला टेलीफोन, ना थिला टेलीविजन, ना थिला ए रेलगाड़ी, ना थिला टेलीग्राफ, ना ए किछि न थाई वर्तमान आसी कोठी पहुँचलानी। वर्तमान आसी इंटरनेट रो आहुरी आहुरी अधिक समय अधिक कथारे पहुँचलानी। केते 250 वर्ष भीतर कथा, किंतु गोटे गोटे दर्शन हजार हजार वर्ष चलिबार व्यवस्था अच्छे। कारण सेगुड़िक गभीर अनुभवर कथा बोली। दर्शन एक चरम अभिज्ञ को तत्व जिज्ञासार शेष कथा बोली घोषणा कले। दर्शन रे उद्देश्यटी आदौ साधित तो हो पारे नाही। दर्शन रे अनोएबल आमे जानी ना हूँ हे पारे एमिति कथा दर्शन रे नाही। दार्शनिक तत्व आनुमानिक नुहे। एहार संभावना थाई पारे एमती दर्शन रे कुहा जीव नाही। जो दर्शन जेते दिन चलिबो तार गोटे ठीक चेहरा गोटे दंभ थिबा दरकार। शंकरंक दर्शन केते दिन चलिला? कौन वर्ष 50टा एपट सेपट भितर एपट सेपट हो गला? ताहले तार निश्चित भाव रे दंभ थिला एते दिन धरी चलिबा पाई। बुद्धदेव दर्शन केते दिन चलिला? पाखापाखि शंकरंक पर्यंत चलिला। ख्रीष्टपूर्व 200 केतेरु 500 केते, हाँ 500 केतेरु से चलिला 8म शताब्दी पर्यंत। तेणु दर्शन गुड़ाक एमती दीर्घ दिन धरी चले। मात्र जेतेबेले कौनसी सकारात्मक तत्व को ही अन्वेषण प्रांत बिंदु रूपे स्थापना करा जाय थाए, सेतिके बेले जाय से उद्देश्य साधित होई थाए। गोटे सकारात्मक कथा जेतेबेले आसे सेतिके बेले गोटे दर्शन ज्ञान रु आसे आउ सेटा स्थिर हे रहे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ତ କହିବାନି, ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ସେ ଉପଲବ୍ଧିଟା କ'ଣ ନା ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନର ଭବିତବ୍ୟ। କେହି ଏକଥା ଆଗରୁ କହିନଥିଲେ, ସମୟ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଣ ଜୀବନର ଭବିତବ୍ୟ, ବେଶ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ। ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନର ଭବିତବ୍ୟ, ଚାଲିଲା। ମୋକ୍ଷ ଜୀବନର ଭବିତବ୍ୟ, ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ଯେ ନା ନା ଏସବୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଅର୍ଥ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଏକାଧାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ। କାରଣ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଘଟେନି, ଆଗ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଅତଏବ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ଓ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୂପଗତ। ଚେତନାଗତ ଆଗ ଘଟେ। ପଶୁ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ମନ ବଢ଼ିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛିଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଥାଇ 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 ଛୋଟ ହୋଇଗଲାନି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁଦିନ ରହିଲା ପରେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚେତନା ବଢ଼ିଲାରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କମିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ଇଏ ପୁଣି ବଦଳିବ। ଏଇ ରୂପ ବଦଳିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ବଢ଼ିବ। ମନକୁ ମନ ଏମିତି ବଦଳିବନି। ମନକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିପାରେ, ମନକୁ ମନ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ହଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଭବିତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭବିତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନ ଫୁଟିବେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ। ଏ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ଉପନିଷଦର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ହୁଏ, ସେହିପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଥାପିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜାଣି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଶୁଣି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ସବୁ ବୁଝି ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛି ପରମ ନିୟନ୍ତା, ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। କାରଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସିଏ, ରୂପ ଭିତରେ ସିଏ, ରସ ଭିତରେ ସିଏ, ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସିଏ, ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସିଏ, ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ସିଏ ଭରି ଭରି ରହିଛନ୍ତି ସାନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ। ହଁ, he is the player and the play himself. He is the actor and acting. ତେଣୁ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ, ଭୌତିକ ଗବେଷଣା ନକରି ମଧ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋ ଲୋମ କୂପେ ବିରାଜ। କେତେ ଗବେଷଣା ସେ କରିଥିଲେ କି? ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ଯାହା ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ। ତାହା ସହିତ କେତେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଅଛି, କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ବସି ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। କାରଣ ସେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମହାକାଶକୁ ଜାଣିହେବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମହାସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣିହେବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିହେବ। ଏ କଥା ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଅନୋଏବୁଲ୍ କହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ବରଂ ସେ କିଏ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ କି ଆମ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ଥାନରେ, ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯିଏ ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ।
सबू बुझीपारती माने आमे भाविबा कौन आम कथाटी आमे तो सब आम कथार व्यस्त ना जे आम कथा सब बुझुंट बोली से भगवान नाई नाई सी पिंपुड़ी कथा भी बुझुंट सी चंद्रलोकर जो पत्थर ना सी ता कथा भी ता दायित्व भी से अच्छा मंगल ग्रहर जो रंगमाटी से इलाकार अंतर्भुक्त तांको मालिकानार अंतर्भुक्त आउ केते ग्रह ग्रहांतर अच्छे आम जाना तेणु खाली मनीष आम दायित्व अच्छा सबू शुणुंट माने आमरी कथा गुड़ा सब शुणुंट आमर कोटी पार्चक हो सब शुणुंट नाई एक कथा नुहे से सबू शुणुंट हाँ शुणी मु तो आश्चर्य हुए कहानी रे प्रतीकात्मकता थाए सत्यता परीक्षा करिवार ताहा नुहे जथा मृगुणी डाकिला विपदरे पड़ी मते रक्षा कर मृगुणीर बुद्धि सेतिकी पर्यंत जाए बा गला से किंतु कही नथिला एमिति एमिति बाट कर जे मते रक्षा मु पाइबी मत आश्चर्य लगे जी तांको कथाटी खाली शुणी दे पारिले सी तार बाट करदेले ताको कहते नबीसंधा बाट नबीसंधा जे से एमिति संधान करथिबे जे तादेरा बाट मिलिबनी एपरी बाट कले वर्षा भी हैला दरकार थिला निया लिभेइबाकू पवन भी हैला कौन करबाकू जाल छिंडेइबाकू वज्र भी मारिला हाँ शिकारीर गंगा लाभ करवाई ये सबू कथा जी करी पारंती गोटे पद डाक शुणी जे एते कथा करी पारंती से भगवान ताको कहवाकू पड़े नहीं जे एमती एमती कले सेमती हम से भगवान हसंती कहती मते पुणी ये बाट बतेबार व्यवस्था अच्छी ऊपर को हाँ कौन सी मनोमय से सकारात्मक बा भावात्मक तत्वटीर सत्तागत गभीरतार केवल एक उच्चतर सोपान बोली कहुई पार कौन सी मनोमय सत्ता अधिकरू अधिक उच्च को जाई जहाँ अर्जन करी पारंता ताहाकू ताठारु मात्राए अधिक बोली कहुई पार से मनोमय सत्ता जेते जानी पारिबो ताठो आउरी चेतनामय सत्ता आउ टिके अधिक जानी पारिबो जो माने जो जोगी बा साधु सन्यासी जो माने अनुभव करिसंती ए विश्व जीवन को तांकर साधना बଳରେ से माने मन द्वारा ताकू विवेचना करि नहंती ताकू से माने गभीरतम गभीरता को जाई चेतना क्षेत्र रे ताकू से माने आविष्कार करिसंती कौन सी मनोमय सत्ता अधिकरू अधिक उच्च को जाई जहाँ अर्जन करि पारंता ताठारु ताहाकू मात्राए अधिक बोली कहुई पार से परम संपद आपे आपना को जेपरि भाव में जानिछि जदि ताहाकू सेहीपरि भाव में जानिबा संभव हुए तेबे सही ज्ञानमय आविष्कार द्वारा आम द्वारा संभव आमर सर्वोच्च ज्ञान आमको जहाँ किछि आनी देइछि ताहा कदापि संपूर्ण भाव में नष्ट होई जीव नाही सीए तांकू जेपरि जानती आमको जदि तांकू सेपरि जानिबार सुजोग मिले सेमिति चेतना स्तर को जाई ताहाले प्रकृत रे से संपूर्ण नष्ट हो जाने से जो ज्ञान दर्शन से चेतना ही रहिबो कारण मन द्वारा जेते जहाँ चित्र विचित्र कले मध्य से चित्र किछि दिन पर लिभि जिबार संभावना अच्छी मात्र आत्मिक स्तर को जाई जो चित्र अंकन करा जिवो ताहा स्थायी होई रहिबो बरं से आविष्कार ताहाक एक उच्चतर परिपूर्णतार सोपान को बहन करि नै जिवो आत्मदर्शन आत्म अनुभव द्वारा जेतिकी हासिल होई सारिछि आत्म अनुभवरु आत्मदर्शन आत्मा को अनुभव करी आत्मा को देखिबा कि साक्षात्कार करिबा ता सहित एकात्मता लाभ करिबा तेबे जाई जो ज्ञान आसीबो से ज्ञान हो स्थायी ही रहिबो जो कथा आम कहूले जे ब्रह्मांड माळमाळ होई से कौन मनर कथा जेते बड़ मनोविज्ञानी हेले भी कहि परिबो कि कारण ताहा मन कथा नुहे से हो से आत्मार दर्शन करी से माने सब कहि पारुथिले जी कहूले सर्वे भवन्तु सुखिन से कौन मनरु कहूले जस पई
प्रशंसा पाइबे बोली से सब भितरु कहूथिले तांको भितरु से भाव तरंग आसुथिला समस्तଙ୍କର कल्याण कामनार जो भाव तरंग ताहा से आत्मिक स्तररू आसुथिला। तेणु आत्मदर्शन आत्म अनुभव द्वारा जी हासिल हो सारी ताहार एक बृहत्तर सत्य को बहन कर नहीं अर्थात निर्विशेष परम सत्य रूपे संपदटी आम लगे एपरी भाव उपलब्ध हम जे ताहारी मध्य और ताहारी पार्श्व जावतीय सकल सत्यर अधिष्ठान संभव है। तेणु सत्य असल दी ट्रुथ मिलिब केतेबेले ना सेई आत्मार आविष्कार कले आत्मदर्शन कले दी ट्रुथर मिलिब ता संपर्क रे ज्ञान मिलिब कि ता संपर्क रे किछि आमे अनुभूति पाई पारिबा सेठारे ही से गुड़िकर समन्वय घटिव से सत्यटुकु ही आमे आमर आरोहणर आद्य बिंदु रूपे आविष्कार करिबा। आत्मदर्शन आम उत्तरणर आद्य बिंदु आत्मदर्शन नहेला पर्यंत कौनसी विकास चेतना क्षेत्र रे बा रूपांतर क्षेत्र रे घटिव नाही। मन जेते गभीर हेले मध्य मनर जेते जेते विचार विश्लेषण कले मध्य ताहा संभव हब नाही। प्रथम कथा होउची जहाँ माँ कहिले द एम ऑफ द लाइफ टू डिस्कवर द डिवाइन एंड टू रियलाइज द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। तेणु आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार प्रथम कथा। जड़े पचारे जे यह किपरि संभव ना यह संभव अभिप्सा द्वारा आग्रह द्वारा गभीर रु गभीर 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 आहुरी 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 केते थर माँ कहले आहुरी गभीरतम गभीरता को जाई पहुँचले देखा हम जे से गोटाए ए बुढ़ा आंगुठी तुल्य गोटे अग्निशिखा जलुची ताहा तुमर चैत्य सत्ता ताकू तमें साक्षात कले कि प्राप्त हेले आरंभ हब पूर्ण जोगर साधना हेले बाहरु भितर को जीवा को हब बाहर को डेईकरी नुहे। प्राचीन जोग कहे बाहर को डेई तमें भीतर को जाओ सेठी पाइब आत्मार दर्शन। पूर्ण जोग कहे बाहर को अतिक्रम करी भीतर को जाओ पाइब सेठारे आत्मार दर्शन। अतिक्रम करिबा अर्थ अवमानना करिबा नुहे ताकू आधार करी ताकू उपकरण भाव रे ग्रहण करी तार साहाय्य नहीं ताहार सहयोग नहीं तार माने बाहरर पंच इंद्रियर शरीरर प्राणर मनर साहाय्य नहीं पूर्ण योग साधना आरंभ कर। एपरिकी ए लाइफ डिवाइन ग्रंथर अन्य जगार कहउछंती जे जो योग शरीर को अवमानना करे से मो योग नुहे मो शरीर उपरे अत्यंत गुरुत्व दिए कारण शरीर उपकरण हब आत्मदर्शन निमंते शरीर आत्मदर्शन करईदेवनी उपकरण हब ओल्हे पड़े बस रु ऑटोरे बसिले ऑटोटा भगवान नुह भाई बुझीगला ऑटोटा सिंहद्वार पर्यंत नब तेणु ऑटोटा उपकरण हैला ताकू अवमानना कले ठीक भाव में जाई हब ना। हाँ प्राण भी सेमती मन भी सेमती से सत्यटुकु आम आरोहणर आद्य बिंदु रूपे आविष्कार करवा जो कथा को आउ टिके अलगा बागरे कहते श्रीराम कृष्ण जड़े पचारे आम भगवान को आपण देखी ना हाँ केमिति ना एमिति जेमिति आपण को देखुचे सेमिति ना तांको पाइबार बाट गोटे शब्द कही व्याकुलता व्याकुलता घंटी बाजिले मिलनी यज्ञ यज्ञ
यज्ञ फज्ञ मिल कौन मिल अलग कथा किंतु जो कथा आमर चर्चार विषय सी मिलबे यज्ञ द्वारा व्याकुलता सा विरहेण व्याकुलता आउ टे बुझेदे वैष्णव हाँ वैष्णव तत्व ताहा कहे सा विरहेण व्याकुलता वैष्णव तत्व कहे भगवान केमती मिलती केमती मिलिबे ना जेमिति गोपी मानकर भाव रे भावित हेले भगवान मिलिबे अर्थ जेतेबेले बंशीध्वनि शुभुची वृंदावन रे सेतेबेले गोपी मानकर जो व्याकुलता किए अधा खाइछि किए तार पिला को खाइबा को दउछि किए स्वामीर गोड़ टिके घसुची कुंथेइकरी से सांगे सांगे धाइला केमिति धाइला जे ना से लुगापटा अधा पिंधिकरी भी धाइला मु कहूनी जो वैष्णव कवि मैंने लिखिले कहले हाँ अधे पिंधिची अधे धरीची उत्सुके पड़ाइला अधे पिंधिची आउ अधे लुगा धरिकरी से पलैची वृंदावन व्याकुलता तेणु से व्याकुलता केवल भगवत संदर्शन करेब श्री अरविंद ताहा ही कहते श्री अरविंद जन पचारे जे भगवान को आपण ना हाँ एमती टेबल चेयर जमी देखुं ना केमती मिलिबे ना अभ्यास द्वारा विश्वास द्वारा आग्रह द्वारा मिले यज्ञ कथा कही ना दान कथा कही ना एठी कौन सी प्रकार तीर्थ भ्रमण कथा कही ना जार अन्य नाम अभिप्सा ताहारी साहाଯ୍ୟରେ उक्त उक्कु होइथिबा समस्याटी लागि एक समाधान बाहर करियो ताने आत्मदर्शन कले अज्ञानता केमिति केउठारे मिसिला जना पड़े मन द्वारा जेते भाबिले विचार कले हबनी मन तो जेबे विचार करने को आरंभ कला तार बहु आगरू अज्ञानता मिसी सारी थिला मनीष जिते सृष्टि हैला जदि आमे कहिबा सेते बेलू अज्ञानता मिसी सारी ता चेतना रे ताले जेते बेले मनीष बुझीबा को चेष्टा कला मन द्वारा से तो केते लक्ष नियुत वर्ष बीती गलानी बुझी होछ ना बुझी हलानी जेबे से गवेषणा आरंभ कला मन संपर्क रे सेबे कौन से आरंभ होइतिला मानव जाति तेणु केते आगरू सब कथा आसी सारी परे गवेषणा कला बेलू से जेतिकी पाउची ताहा यथेष्ट नुहे ताले केते बेले से पाइब असल कथा जेते बेले आत्मदर्शन से करिवो आत्म साक्षात्कार करिवो सेते बेले आउरी गभीर कथा बुझी पारिबो कारण ताहारी भितरे अर्थात से परम तत्स्वरूप भितर ही आमके विश्वजगतर विरोध गुड़ी को काटी पारिबार एक निश्चित उपाय मिल जाई पारिबो ए विश्व जगत भितर आमर जेतिकी अनुभूति होउची आम इंद्रिय साहाय्य हो मन साहाय्य हो से गुड़ सब काटवा पड़ो से गुड़िक श्रेष्ठ अनुभव नुहे ताले केमिति से काटी हब ना से परम तत्वर भितर को जीवा को पड़ो नहेले आरंभ करी हब नहीं पूर्ण जोग आरंभ करी हब नहीं सेथिपाई कहा जाउछंती जे अन्य सबु जोगर शेष जेउठी मो जोगर आरंभ से अन्य जोगर शेष होची कोठी ना आत्मदर्शन रे ठीक आत्मदर्शन सब कमन अछि श्रीरमण चैत्य सत्ता कथा कहउछंती मा किंतु ताहा जदि आमे आत्मा भाव रे ग्रहण करू जदि करू ताले सेटा होची फर्स्ट क्राइटेरिया आत्मज्ञान अर्जन नकरी किछि करी हबनी ना विश्वज्ञान अर्जन ना विश्वातीत अर्जन ना रूपांतर ना किछि किछि हब नहीं प्रथम होचे आत्मज्ञान तेरे आत्मज्ञान पाई आग्रही न होई केवल एई जागतिक ज्ञान रे बुड़ी रही 100 जन्म बीती गले मध्य किछि लाभ हब ना लाभ कौन हब ना नलीगोड़ बिंधा प्रति थर 80 वर्ष 90 वर्ष चकटले पंख बिंधबनी दादा
କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବିନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ? ବିଶ୍ରାମ ଯେମିତି ସରିଲା ପୁଣି ପଙ୍କ ଡାକିଲା, ପୁଣି କହିଲା ଯିବି ଚକଟିବି। ସେ ଏମିତି ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଚକଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ତେବେ ରୂପାନ୍ତର ହେବନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ବା ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର। ଏହି ନିହିତ କିଛି ହେଉଛି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏଇଠି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ମୂଳ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏକରୁ ବହୁ ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ, ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ବା ନିଜେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବା ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆବୃତ କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଏ ସବୁ କଥାର ମୂଳ ନିଦାନ, ଦି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଇଏ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭଗବାନ ଆସି ମଝିରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହୁ ବହୁ ମଝିରେ ହୁଗୁଳି ଠାରେ ଟିକିଏ ମାଟିଆ ପାଣି କରିଦେଲେ, ଭାଇ ସିଆଡ଼ୁ ନିର୍ମଳ ହେଇକିରି ଆସିଲା ଋଷିକେଶରୁ, ଓ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ନିର୍ମଳ। ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୁଗୁଳିରେ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଏ ପାଠ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକିରି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ। ଭାଇ ସିଏ ସେଇଠି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ହୁଗୁଳି ଠାରେ ଯେତେ ମଇଳା ମିଶୁଛି ଋଷିକେଶରେ ସେତେ ମଇଳା ମିଶିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି ହୁଗୁଳି ଠାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନତା ସେମିତି ସିଆଡ଼ୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ଇଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଠାରେ କେଉଁଠି ଗୁଡ଼େ କାରଖାନାର ପାଣି ଗୁଡ଼େ ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲା, ଅଜ୍ଞାନତାର ପାଣି। ते आम पर्यंत आसला तो पानी गोलिया नाई ना सैया नुहे आज्ञा हाँ मुझे उदाहरण स्वरूप कहूँ निहित किछि हेउछि आपणार व्यक्त प्रकृति रे सच्चिदानंद परम अस्तित्वर एक त्रयी परम अस्तित्वर एक त्रयी परम चैतन्य परमानंदर एक त्रयी सत चित आनंद त्रिवेणी धारार समन्वय रे जो सच्चिदानंद चेतनार उद्भव से कौन से ही चेतना आपना को आपे स्वेच्छारे निजे लीला पाई एई अज्ञानतार सृष्टि करिछ अज्ञानतार निदान दि सोर्स सेठी अछि वेदांतर एक कथाटीर बार बार घोषणा कराइछे आमे मध्य बारंबार एक कथा कहि आसीछु एई आदि सत्यटीरु ही आमे आम समस्याटीर समाधान लागि अग्रसर हेबा एइठु प्रकृति रे आरंभ हबो हमर आलोचना एवं जो चेतना आपना को ज्ञान रूपे प्रकाशित करुच्ची और तथापि जहाँ से ज्ञान को एपरी भाव में सीमा निरूपित कर दउछि जे सेथिरो अज्ञानर प्रतिभासटी को सृष्टि करबा मध्ये संभव होई पारुछि अज्ञानता से कहते से आदि आपना को ज्ञान रूपे प्रकाशित करुच्ची से ज्ञान को आमे कौन होछि ना आमर सबले ज्ञान सीमित होछि आमे सच्चिदानंद को अनुभव नकला पर्यंत अज्ञानतार सोर्स को जानी परिवा नहीं जेते बाग आमे कले मध्य आम सीमित ज्ञान हब से ही चेतनार ये क्रिया द्वारा जे आमे समस्याटर समाधान खोजी अवश्य ताहाको बाहर करि परिवा सेतेबेले ता अत्यंत स्पष्ट होई जिवो से सच्चिदानंद चेतना को जाई सेठी खोजिले कारण सेठी मिलिबो कारण ये सब लीला पाई होईची सी मुखा पिंधिछंती अज्ञानतार मुखाटी को खोलीदेले पूर्ण भावरे से प्रकटित हेबे मुखा माने कौन अहं अहं होची मूल अज्ञानता
ଅହଂ ସିଏ ନିଜେ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ନହେଲେ ଲୀଳା ହବନି। କେହି କାହାକୁ ଯଦି ଗାଳି ନଦେବେ ତାହେଲେ କଚେରୀ ଚାଲିବ? ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଗାଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଯିବ ନା? ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁନି ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁନି ମାନେ କ'ଣ? ମୌନତା ମୁନି ମାନେ ମୌନ। ସମସ୍ତେ ମୌନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଯାଆନ୍ତାନି। ଏତେ ବାଟ କ'ଣ, ଏଇଠିକି ତ ଯାଆନ୍ତାନି ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେ କେସ୍ ନା ସବୁର ମୂଳ ଏକେବାରେ ମୂଳ, ଦାଦା ମୂଳଟା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଥିବ ଆଗ, ନା ଆଗ କଥା କଟାକଟି ହେଇଥିବ? ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ଅସଲ ମୂଳ ପାହାଚ। ସେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପରମ ଚେତନାଗତ ଗତିଶୀଳ କ୍ରିୟାର ହିଁ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ତାହାକୁ ସେ କ୍ରିୟାର ଏକ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିସୃଜନ ଓ ପରିଣାମ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମର୍ମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବେଢ଼ଣ। କାହାର? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବେଢ଼ଣ। କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହି ମର୍ମଗତ ଏକ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିସୃଜନ ଓ ପରିଣାମ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଏହି ଶକ୍ତିମୟ ଦିଗଟିର ଯଥାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଅନେକ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ସେ ଚେତନାକୁ ଗଲେ ଯାଇକରି ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣି ହେବ କି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣି ହେବ। ପରମ ଚେତନା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବତଃ ପରମ ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବ। ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନା ଏ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ। ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ସୃଜନ ତଥା ପରିଣାମ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତପଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଓ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଏ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ଏ ସବୁ କଥା ମିଶିକିରି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ମୂଳ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଳ ଭାବରେ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ତେଣୁ ମୂଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଳ ସେତିକି ବେଳେ ମିଶିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କାରଣ କିଛି ବି ନଥିଲା ଉପାଦାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଶି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ଅଜ୍ଞାନତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ମର୍ମ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡାଳ। କାହାର ଡାଳ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଡାଳ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯଦି ମୂଳ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଡାଳ ଭାବରେ ମିଶି ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାର ତାପନ ଜନିତ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାର ବୀଜ ଓ ବିକାଶକୁ ଫୁଟାଇ ବାହାରକୁ ଘେନି ଆସେ। ଅଥବା ଆମ ମନର ଅନାୟାସ ବୋଧ, ଏକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣାର ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣେ। ଏ ବହିର୍ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେସବୁ ମିଶିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା। ଆମ ଆପଣା ଚେତନାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ତାପନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ତାହା ଆପଣାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବାତ୍ମକ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଗୋଟେ ତାପନ ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ତାପନ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ହଁ, ନା ନା ନା, ଏଇ ତାପନ ଶକ୍ତି ତାପଶକ୍ତି। ତାପଶକ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ନା, ସବୁ ଗୋଟେ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ତାପନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେଇଛି, ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ହେଇଛି। ପଥର ଦେହରେ ପାଣି ଘଷି ହେଇ ହେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଘଷି ହେଇ ହେଇ, ପବନ ତା ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇ ହେଇ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କ'ଣ?
ଶିଉଳି ବାହାରିଲା, ଘର୍ଷଣ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଆମେ ଦେଖିବାରେ ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗତିଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ରୂପେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆରଟି ହେଉଛି ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଆମର ପରିବେଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ବହିର୍ଜଗତ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ସହ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ କିପରି ନା ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଯାହାକୁ ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଭାବରେ ମୂଳ ଅଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ଡାଳ ଅଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଯାହା ଜଗତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସବୁ ମିଶିକିରି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ତାଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ବେଳକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମମାନ ଉପୁଜୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିଜ ବେଳକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେଳକୁ ଆଦୌ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଆମ ବେଳକୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍ମତଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ମର୍ମତଃ ଏକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ରାବଣର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ରାବଣ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଉଦାହରଣ, ସେ ମୁଖାଟାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ବାହାରିବ କାହାର? ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ରୋଲ୍, ସେ ରୋଲ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀଟେ ଭଳି ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଅସଲ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖାଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ସେଇ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ କି? ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ହେଇଥିବ, ନାକ କାନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ମାନେ କଟା ହେଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାକ କାନ ତାର ଖସିଯିବ ମୁଖାଟା। ଆରେ କ'ଣ ଭଲ ନାକ କାନ ଅଛି, କ'ଣ ନଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଥାଇକିରି ସୁନ୍ଦର ନାକ କାନ ସେ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ରୋଲ୍ ଶେଷ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ? କାରଣ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ତାହା ହିଁ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାଗ ଭାଗ କରି ଥୋଇ ଦେଉଛୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ବିଭାଜନ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ହିଁ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କ୍ରିୟା ତଥା ମନୋଗତ ବା ଅନ୍ୟ ନାନାବିଧ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ଇଚ୍ଛାଟି ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ମନୋଗତ ସମିତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଖବର ରଖିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ ମନ ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ତା ଲାଗି ସେସବୁ ଅବଚେତନ ଅଥବା ଅତିଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକେ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ଅବଚେତନକୁ ଜାଣିନାହୁଁ କି ଅତିଚେତନକୁ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଯେ ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କିଛି ଜାଣୁ ବୁଝୁ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଏହି ବିଭାଜନଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଆସି ଦେଖାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନଗତ ହେଉ ବା ଚଳନୀଗତ ହେଉ, ଆମର ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆମେ ପାଉଛୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତରେ। କାରଣ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ମାତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ତଜ୍ଜନିତ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ତାହାର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭିତରେ ସବୁଠି ଅବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇକି ସକଳ କ୍ରିୟା ଓ ସକଳ ପରିଣାମ କେବଳ ତାହାରି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିଶୀଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ତାହାରି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କରି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଆମ ତପ ପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ତପକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚେତନାଗତ କ୍ରିୟାର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଏକ ସମଗ୍ର ତପଃ, ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭୂମିରେ ଏହି ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତପଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ସବୁ କଥାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଅହଂ କେବଳ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେଇଥିଲେ।
जो दायित्व तार सरीगलाणी अहंग्र भगवान निजे वर्तमान मालिकाना सत्व को से परिपूर्ण भाव में जाहिर करने को चाहती अहं को तार जो दायित्व अब्याहति नवा को कहले मात्र अहं छाड़ूना बहुत दिन धरी से जेहेतु राजत्व एक प्रकार कर सारा से छाड़ा को राजी नुहे वर्तमान से संघर्ष चली कहा भितरे देव दानव संघर्ष निजे माँ से आसिले नले महिषासुर को कहीं आउ बद्ध करि पारिबे नाही बा रूपांतर करि पारिबे नाही माँ आसी से कार्यटी करुछंती सेनापति भावरे एई सैन्य सज्जा को से परिचालना करुछंती कहउछंती विल यू हेल्प मु आसीची साधक भावरे मु करी साधना सिद्धि हब मोर विल यू हेल्प तमे टिके सहयोग करिवो कि हाँ कि सहयोग आमे करिवु कंसेंट दियो जे हाँ अहंग्र रूपांतर हेउ ये हूँ कंसेंट आउ कौन गुड़े मिलू आमको ये कंसेंट नुहे जहाँ तमें चाहूच लेट दाई विल बी डन नॉट माइन अर्थात तमें चाहूच अहंग्र रूपांतर हेउ आपणक इच्छा पूर्ण हो बोली कहिबाटा ही सम्मति कंसेंट मो इच्छा पूर्ण हो कंसेंट नुह पूर्ण जोगरे मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछि दब मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा आसु मो पासे तुम्भ दान बोली आदरे बरी ने बिहर से अहं को प्रत्याख्यान करने को हेले सुख आसु कि दुख आसु आसब आसब कारण जे जोग पथरे पाद देवा को ही हम अहं को प्रत्याख्यान करने अर्थ आ जोग पथरे पाद देले हिमखंड अजाड़ी हो पड़ो आर यू रेडी बंधु बांधव दूरे जीवे भूल बुझे पाठ चक्र योगदान करिवारे असुविधा घटिब संभालिब तो भाई हाँ न गले कौन चलता नहीं कौन मिलूची टिकिए तो भोगराग नहीं गले खाड़ा खाड़ा आसिले खाड़ा खाड़ा जीवार मूल्य अतिक्रम करने को पड़ो कारण हिमखंड अजाड़ी ही पड़ो ही पड़ो। ओम नमो भगवते श्री अरविंद ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।